প্রিয় দর্শক বন্ধু, আপনার কাউকে ভয় লাগে বা আপনার জীবনে আপনার আশেপাশে কোনো খারাপ মানুষ রয়েছে, কোনো মানুষ যদি আপনাকে বিরক্তি করাচ্ছে, কোনো কাজে বাধা দিচ্ছে, আপনাকে ধমক দিচ্ছে, ভয় দেখাচ্ছে, আপনার জীবনের সাথে অথবা আপনার পরিবারের সঙ্গে অথবা আপনার পরিবারের কোনো সদস্যর সঙ্গে কোনো খারাপ কিছু করতে চাইছে বা তেমন বিশেষ খুব শেষ করে দিয়েছে আপনার পরিবারে, অথবা আপনার কোনো শত্রু রয়েছে, তাহলে আপনি খুব ভালো এক জায়গায় এসে পৌঁছেছেন। তার কারণ আজ থেকে সারা জীবনের জন্য আপনার শত্রু জায়গাটা শেষ হয়ে যাবে। আপনি যদি এই ভিডিওটা দেখেন তাহলে বুঝতে পারবেন আপনার খারাপ সময় শেষ হতে চলেছে। স্বয়ং ভগবান হনুমানজি আপনাকে নিজের দিব্য কৃপা প্রদান করতে চাইছেন। এই জন্য আজ আপনাকে সংকটমোচন মহাবলী হনুমানজির এমন এক ঘাতক এবং চমৎকার মন্ত্র শোনাতে চাইছি। বন্ধুরা, ঠিক শুনেছেন, শুধুমাত্র শত্রুকে দমন ও বিনাশ করার জন্য এই মন্ত্রটি। এই জন্যই সব মন্ত্র থেকে এই মন্ত্রটি অত্যন্ত বিনাশকারী মন্ত্র। শুধুমাত্র 108 বার এই মন্ত্রটি জপ করলে কয়েক ঘন্টার মধ্যে আপনি ফলাফল বুঝতে পারবেন। স্বয়ং মহাবলী হনুমানজি আপনার সমস্ত শত্রুদেরকে কালের দর্শন করাবেন। আপনার জীবনে যতই খারাপ মানুষ থাকুক না কেন, তাদেরকে ছিন্ন বিচ্ছিন্ন করে দেবেই দেবে। কারণ এই ঘোর কলিযুগে হনুমানজি এমন একজন দেবতা, ভক্তের ডাকে খুবই তাড়াতাড়ি প্রসন্ন হয়ে যান। এই জন্য হনুমানজিকে স্মরণ করার মাত্রই হনুমানজির কৃপা প্রাপ্ত হয়। এই শত্রুনাশক মন্ত্র সম্বন্ধে খুবই কম মানুষ জানে। এই জন্য সনাতন প্রাচীন গ্রন্থে এই মন্ত্রকে মহাঘাতক এবং সর্বশক্তিশালী মন্ত্র প্রথম স্থানে রাখা হয়েছে। কোনো মানুষ যদি কোনো পরীক্ষায় বা কোনো প্রতিযোগিতার আগে এই মন্ত্রটি 108 বার জপ করেছে, তাহলে তার জিত সুনিশ্চিত। বিজয় তাকেই শুধুমাত্র প্রাপ্ত হবে। আজকের পর থেকেই আপনার পরিবারের সুখ শান্তি সারা জীবন সব সময়ের জন্য প্রাপ্ত হয়ে থাকবে। তার সাথে জীবনের সমস্ত রকমের বাধা বিপত্তি সারা জীবনের মতন দূর হয়ে যাবে। এই মন্ত্র এতটাই প্রভাবশালী যে একবারের মতো জাগ্রত হওয়ার মাত্রই আপনার জীবনের সমস্ত শত্রুর ধ্বংস দূর হয়ে যাবে। এসব তখনই সম্ভব হবে যখন এই সিদ্ধি মন্ত্র 108 বার জপ করে জাগ্রত করে। কারণ এই মন্ত্র এতটাই ঘাতক মন্ত্র, একবার যদি কোনো শত্রুর নাম ধরে ছেড়ে দিয়েছেন, তাহলে তাকে শেষ করেই শান্ত হবে। যে কোনো প্রকারে হলেও এই প্রাচীন মন্ত্র থেকে একেবারে বাঁচতে পারবে না। বন্ধুরা, এই কথাটাকে বিশেষভাবে মনে রাখবে। মেডিকেল ট্রিটমেন্টে থাকলেও কোনো কিছু কাজ দেবে না, কোনো কিছু লাভও হবে না, কেউ তাকে বাঁচাতে পারবে না। শত লক্ষ বছর আগে কিছু মহান মুনি ঋষি দ্বারা স্বয়ং হনুমানজির দিব্য পূজাতে নির্মিত করা হয়েছিল। এই জন্যই এই মন্ত্রটি বিফল যাবে। মন্ত্রটি উৎপত্তি হয়েছে কিছু খারাপ মানুষের জন্য, শত্রুদেরকে ক্ষতি পৌঁছানোর জন্য, ক্ষত বিক্ষত করার জন্য, আর একদম নির্মূল করার জন্য তৈরি হয়েছে। এই জন্য ধর্মগ্রন্থ শাস্ত্রে এই মন্ত্রকে প্রয়োগ করার জন্য তুলে ধরা হয়েছে। শুধুমাত্র বিশেষ প্রয়োজন পড়লে এই মন্ত্রটি প্রয়োগ করার কথা বলা হয়েছে। যদি কোনো কারণে 108 বার এই মন্ত্র জপ করতে না পারেন, তাহলে এর জন্য একটা সরল উপায়। শুধুমাত্র এই মন্ত্রটিকে প্রতিদিন সন্ধ্যায় আপনার মোবাইল ফোনে চালিয়ে রেখে দিন। কিন্তু বন্ধুরা, মনে রাখবেন, এই বিধি গুপ্তভাবে রাখবেন। এমনটাই করলেও একই ফল প্রাপ্ত হবে যা মন্ত্র জপ করলে যে ফল প্রাপ্ত হতো। বেশ কিছুদিনের মধ্যে আপনার আশেপাশে যত খারাপ লোকজন আছে, আপনার যত শত্রু আছে, ধীরে ধীরে করে সব শেষ হয়ে যাবে। মনে রাখবেন বন্ধুরা, মন্ত্র চলাকালীন মাঝখানে থেমে যাবেন না, কোনো বাধা যেন না আসে, অন্যথা মন্ত্রে দিব্য শক্তি কাজ করা বন্ধ হয়ে যাবে। বন্ধুরা, বিশেষভাবে সূচনা, একবার এই মন্ত্র জাগ্রত হওয়ার পর একে বিফল করা খুবই অসম্ভব ব্যাপার হয়ে উঠবে। আপনার শত্রুকে শেষ করার পরেই এই মন্ত্র শান্ত হবে। এই জন্য বলছি বন্ধুরা, ভেবে চিন্তে এই মন্ত্রটি প্রয়োগ করবেন এবং কাউকে খারাপ ভেবে ওর উপরে এই মন্ত্রটি প্রয়োগ করবেন না এবং কারোর ক্ষতি করে বসবেন না। আর দেরি না করে বন্ধুরা, চলুন এই মন্ত্রটি আমরা 108 বার শ্রবণ করি। জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় শ্রীরাম, জয় পঞ্চমুখী হনুমান।
ॐ पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुखे हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा।
ॐ पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुखे हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा।
पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुखे हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय
पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। ओम पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुखे हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा। पूर्वकोटिमुखाय पंचमुख हनुमते तं 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 सकल शत्रु संहरणाय स्वाहा।
पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। ॐ पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुखे हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा। पूर्वकोऽपिमुखाय पञ्चमुख हनुमते तं 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 सकलशत्रुसंहरणाय स्वाहा।